मैं आपको इंडिपेंडेंस डे कार्ड बना के दिखाऊंगा। हो गया है। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। चलो फ्रेंड्स, हम एक और कार्ड बनाते हैं। हमारे पास एक पापा कलर की शीट है और अशोक चक्र है और फ्लावर्स और काइट की कटिंग है। चलो बनाने स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा कार्ड रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्राफ्ट अच्छे लगे होंगे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।